अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बुरी ख़बर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ख़बर ये है कि गुज़िश्ता कोई 12-15 दिनों से मकरान के दो अज़ला ग्वादर और तुर्बत में केच का पूरा इलाका है, बल्कि वहाँ पे कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। और अब तक की जो इतलात हैं, हालांकि ऑफिशियली तो हमें नहीं बताया जा रहा है, हमने रब्ता किया मुख्तलिफ DHO से और DC से, किसी का भी नंबर नहीं लगा, रब्ता नहीं हो सका। इतलात ये हैं कि जो इलाके के लोग हैं उनसे हमने रब्ता किया है। इतलात ये हैं कि अब तक 13 लोग जो है इन 4 दिनों में जो है वो फौत हो चुके हैं। और इन तमाम पीरियड में जो 15-16 दिन गुजर चुके हैं, इस पीरियड में हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किसी तरीके का कोई रिलीफ या वैक्सीनेशन या दवाइयाँ को जो भी है जो रिक्वायर्ड हैं कोरोना के लिए, वो मैसर नहीं थे, अभी भी नहीं है पूरे मकरान बेल्ट में, स्पेशली दो इन अजला में। अभी कुछ देर पहले जो है मेरी एक दोस्त से बात हुई तो उनका कहना था क्योंकि तुर्बत सिटी में और गवादर के हॉस्पिटल्स में कोरोना से मुताल्लिक कोई इलाज नहीं हो रहा, कोई वैक्सीनेशन नहीं हो रही। जितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं उनको कराची शिफ्ट किया जा रहा है, चूँकि ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ तो बलूचिस्तान में अमूमन बदकिस्मती तो यही है, एक बंदे को अगर सांप काट जाता है वो भी कराची ले जाया जाता है, कि डिलीवरी केसेस में भी कराची लेके जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कहीं पे भी कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। तो 12 लोगों की मौत के बाद बहुत सारे इलाके हैं वहाँ पे, जो दही इलाके हैं, सिटी इलाके और देही इलाके, वो तमाम मुतासर हो गए हैं। अभी ये इस पे ज़ाहिर है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बताना है, बलूचिस्तान ने बताना है। ये जो वायरस है ये ईरान बॉर्डर से फैला है, क्योंकि बाकी इलाकों में अगर हम देख रहे हैं कहीं पे जो है वायरस इतनी तेज़ी से नहीं फैल रहा कोरोना का, इन दो अजला में फैल रहा है। उसकी वजह शायद यही हो कि ईरान साथ में करीब है, यहाँ पे ट्रेवलिंग होती रहती है। और हुकूमत पाकिस्तान ने ख़ुद एक हाई अलर्ट जारी किया था, बलूचिस्तान हुकूमत ने भी किया था, हमारे बहादुर तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, उन साहब ने भी 3-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसें की कि जी इंडियन स्टाइल का कोई कोरोना वायरस है, वो फैलने का ख़दशा है वगैरह वगैरह। लेकिन ऐलानात किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, लेकिन वो जो उर्दू में कहते हैं कि हफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर कोई जो है लोगों के लिए जो है ट्रीटमेंट का या उनको जो है वैक्सीनेट करने के लिए या क्वारंटाइन करने के लिए किसी तरीके कोई सहूलत अब भी मौजूद नहीं है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ 15 दिन गुजर चुके हैं। जब बात आती है कोरोना की तो बड़े बड़े तुर्रम खान जो है वो खड़े होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आपका। और मज़े की बात यह है जब कोरोना वैक्सीनेशन होती है तो उसके बाद एक वैक्सीनेशन का 25 लाख का बिल भी बनाया जाता है। इसी पाकिस्तान में हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बिल पेश किए गए थे पर वैक्सीनेशन 25 लाख का जो है उन्होंने बिल भी पेश कर दिया। और भाई करप्शन करना है कर लें, किसने रोका है? कम से कम जो मुफ्त में पूरी दुनिया आपको डोनेट कर रहा है वैक्सीनेशन, कम से कम वो इलाकों में तो जाके लगवा लें। इश्तिहारात TV चैनल पे करोड़ों का जो है इश्तिहारात चलाए जाते हैं, कैंपेन चलाई जा रही होती है, और पुलिस वालों को चौकों पे खड़ा भी किया जाता है बहुत जगह पर सिर्फ दिखाने के लिए बड़े शहरों में। जब रियलिटी में जो है वो जब वायरस फैल रहा है इन दो अजला में, अब तक जो है हुकूमत बलूचिस्तान ने कुछ नहीं किया। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब हमने इंतज़ामिया गवादर से बात की, उसने एक दिन पहले ये ऐलान किया है कि जी जो दुकानदार अगर उसको वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो वो जो है दुकान नहीं खोल सकता। क्या ये पहले जब ये वबा तेज़ी से फैल रहा था शुरू के दिनों में नहीं किया जा सकता था? तब भी तो ये अहकाम जारी किए जा सकते थे, दुकानें बंद की जा सकती थी, लोगों को जो है पायबंद बनाया जा सकता था कि बाज़ारों पे ना आए, बाज़ार बंद किए जा सकते थे। जो SOPs हैं जो पूरी दुनिया जो है उसको अप्लाई कर रहा है, हमने भी की है। हम क्वेटा में जो है पिछले जो ईद थी उसमें पूरा क्वेटा बंद था, लोगों ने एहतजाज किया, ताजरों ने एहतजाज किया, रोड ब्लॉक हुए, लेकिन ठीक है हुकूमत ने का एक अच्छा कदम था, उसने कर लिया, पाबंदी लगा दी, दुकानें बंद हुई। कम से कम जो कोरोना है वो फैलने से तो किसी हद तक रोका गया, और क्रेडिट भी लिया हुकूमत ने। ठीक है, आपने जो इक़दाम किए थे उसके बाद आपने क्रेडिट लिया, सो गुड, बिल्कुल ठीक है। क्या यही चीज़ आप ग्वादर में और केच में नहीं लगा सकते थे?
ضرور لگا سکتے تھے، لیکن دیکھیں لوگوں کا عموماً آپ پوری سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، لوگوں کا ایک سوال ہے حکومت سے کہ ہمیں انسان نہیں سمجھا جاتا. کوئی کرونا کی وجہ سے مر رہا ہے، کوئی جو ہے ایران بارڈر پہ جو ہے پورے جو ہے کاروبار پہ پابندی لگائی ہے، بھوک سے مر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ حقیقت ہے، آپ دوسرے شہروں میں کرونا پہ جو ہے وہ پابندیاں بھی لگتی ہیں. کراچی جیسے بڑے شہروں میں لگتی ہیں جہاں پہ کہتے ہیں کہ اکانومک ہب ہے پاکستان کا. لاہور جیسے شہر میں لگتی ہے جہاں پہ جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے اربوں کا جو ہے وہ کاروبار ہوتا ہے، وہاں پہ لگ سکتی ہے. دارالحکومت اسلام آباد میں لگ سکتی ہے لاک ڈاؤن، لیکن ان دو اضلاع میں نہیں لگ سکتی. اور لوگوں میں اویئرنیس کے لیے بھی کیمپین چلائی گئی ہے. آپ کے ڈی ایچ اوز، آپ کے ڈی سیز جو ہے ان عید کے 3 دنوں میں جن اموات ہوئی ہیں وہ چھٹیوں پہ گھر میں بیٹھ کے جو ہے بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں. کیا ایمرجنسی حالات میں سرکاری آفیشلز وہ جا کے گھروں میں بچوں کے ساتھ عید مناتے ہیں یا جو چھٹیاں ہیں اس کو انجوائے کرتے ہیں؟ کہیں پہ آپ نے دیکھا ہے ایسا جو یہاں پہ ہو رہا ہے؟ اور اب تو اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں، چونکہ کیچ کے ساتھ جو ہے اواران کا ڈسٹرکٹ لگ رہا ہے، اواران سے اطلاع آ رہی ہیں کہ ابھی جو ہے اواران میں بھی یہ کرونا وائرس جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوا ہے. اموات کی ابھی تک خبر نہیں ہے، کچھ امواتیں ہوئی ہیں لیکن وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ کرونا سے ہوئی ہیں کسی اور وجہ سے ہے. لیکن لوگ جو بات کرتے ہیں، جو آثار بتائے جا رہے ہیں نا، وہ کرونا کے ہیں. یہ اواران کی بات کر رہا ہوں. اور اب تک 12 لوگوں کے جو موت ہوئی ہے ان میں سے وکلا بھی ہیں، ان میں سے پولیس والے بھی ہیں، ان میں عام شہری بھی ہیں. حکومت نے اب 2 دن بعد جو ہے اس میں ایک کیا کہتے ہیں اس کو فرضی طور پر جو ایک اعلان کیا ہے. کوئی ٹیم نہیں پہنچی ہیں کسی علاقے میں، نہ دیہی علاقے تو چھوڑیں، عام علاقوں میں بھی نہیں پہنچے ہیں. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم سمجھتے ہیں کریں، آپ کرپشن جتنا کر سکتے ہیں کرونا ویکسینیشن پہ کر لیں، لیکن لوگوں کو بھی ویکسینیٹ کریں. جہاں جہاں پہ آپ نہیں جا سکتے وہاں پہنچیں لوگوں کو. وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جی سی پی ایک روٹ ہے، چونکہ گوادر کی بات نہ کریں، تربت کی بات نہ کریں، کیونکہ وہاں پہ جو ہے پھر افواہیں پھیلتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. کسی بھی وبا کو، کسی طوفان کو خاموشی سے نہیں ٹالا جاتا. وہ طوفان خود بتاتا ہے کہ میں پہنچ چکا ہوں اور میں یہ تباہی مچا رہا ہوں. آپ جتنا آنکھیں بند کر لیں گے نا کبوتر کی طرح، وہ طوفان اتنا ہی زیادہ بڑھتا رہے گا. حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ان علاقوں میں ویکسینیشن ٹیمیں بھیجیں، لوگوں کو ویکسینیٹ کریں، اور لوگوں کو جتنے بھی لوگ ہیں جہاں جہاں متاثر ہیں، جس حد تک پھیلا ہے وہ وہیں تک اس کو روکا جائے. لاک ڈاؤن کرنا پڑے تب بھی کر لیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. جب آپ نے ایران بارڈر بزنس کے لیے بند کر دیا ہے تو 2 گوادر اور تربت کے بازار بند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگوں کو ویسے بھی بھوک اور افلاس کا وہ سامنا ہے. اگر چند دن بازاریں بند ہوں گی کوئی طوفان نہیں آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو سروے کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ ان 2 اضلاع میں اب تک کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں اور کتنے ایکسپائر ہوئے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے کراچی ویکسینیشن کے لیے جاتے ہیں. اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.